Auzu billahi mina shaitani rajim lenki tubabun kasonga oyin nakatandinga sinen kasu nakatindinga mad avril lenki oyi bita nakatandinga magana tubabun kani sitin kama gambana nke Muhammadu Musa Kanute inati kanu Musa Kanute magana tubabun kani ikhwani fame nyanya mungu yen takente donu ngasire suga ye ankiti noge ke anankiti te la kamana ntoy dume makaburan chollo ado tufu ado dore kenna ngem palle kebe ga grifen no nga ngana bulli kenya mbaka grifen no nga ngana grifen bulli jinya ga no nga jinya mbaka khatinya ga no nga ferenya ga no kenya mbaka kebe ga grifen no nga mana ngana kembulli kenya mbaka grifen no nga duwawu be ga yesun kaso kebe ga na do wulle lungon ta khunno dore ado ne malaga na takanuru islamini no mumun lo mujuko mantondanga ikhwani gambana suru nga digame be ko nga kada nga digame nga gobo ogar digamu be ko serebe danga serebe ganani anyi mekanya khibare ganani ube anyi meli ngunya khibare ganani serebe be khibare fo ga digamu Allah khibare ngene ben Allah ni halale ado harame ado komahu ado yugo ado yakhare ken Allah seriyan no gonye donc kefeti sere ka golle kefeti sere debe khibare ande ben khibare ngana ni ube an qabila khibare ngana ni ke Muhammadu Musa khibare maga gefeti ke ntilla kherene mangana tanga Allah seriya nya wutuna tagandi soro beni gene haklan to le khayman ko Allah ti sedanu be gani ne ke kamma kenni ke Allah ko monya yifuna cede tongun kamma berni koni deni nantan nanga o mani yahunga nanti haramun to janu danga o gidanya garu nyoku nanti haramun to janu danga seria kyani keliti donc seria nyani ko ma hunno hora ho seria nyani rti sere fa bandambe fe sere kisimandambe fe ken Allah dinanya o kudiga munu Allah dinanya kamma sere lante duna no ke kampoto kunyere ado nyinya kampoto kunyere kana ka angalo kabana ngatuno ma digamu ikhwani ngadiga mebe ko ngada ngalenki lenki lendi ngadiga mebe ko ngada ngoga khaso ke bitana katandi al umuru li khawatimiha gollu initi menyama yere wuru yigo ado yakhare annan kitit noge ke annan kitite la kamanantani la idumutu ko me fatanga sere ko me fatanga malekhe man ko ta mangalo khabran no ke diga mena maka annam maka illam palle mere wutunde do menene nde sulante ngana kempalle seria kebe gani seriatul kauniya Allah gari seria nyanka ni kebe gani koma hunni angana daga jihadu angana serebe daga game dunga Allah khalle ame dunga Allah khalle nga anna daga namen gurahu ko tambe agana sera sofon ko agana linga daga na wara kiyane koma rono kubane boguno kubane kampallo subugu hawaii nambugo hadama o subugo hawa ado hadama min turaba bugo gelli senjuranye ande famu wa kullukum min adama wa adama min turabi o subugo faba hadama yodo ma hawa an kamberta an kabilamberta nke ko nun tilla kerene me angana nya mulanna seria ko nanti Allah an sirenya na keba ga fitkenga lekhaman ko tallati fala aqsawhum fakhsawuni kharam maga konu soronga khanko ni kallai sere sugar tongum muguni lekhaman ko ta mu'mini nya gananga lekhaman ko tallan kharbe nyare nan laqe ke yimben kharbe jahannaba kharbe agar nan laqenga imamu kebe ga karabbo moko imamu kebe ga diga mun nanti al fa'ilu wal maf'ulu onan kawani sukariya pede adu sirebe gar pede ngolle ne bro onan kawani sukariya al mami ke ga magasa ko iska ay kallaba ikhwani soronga takhunu nanti kun karangunto nyani ifotu idinantu anken kore baka sonin kara baga ne gefe sere sume sere site abada sere be daga jihadu de barabada anken ngama ko tongun ko ngoyere antele tongun ko minnai sonin kara kore kono enten kharo sonin kono kompay bambara ni ko fay itwana khoro ino kusu oyitu oyi sorontu sonin kara daga bambara lembane khada nata no kotu sonin kara konutu onu falle do man hasida khu ngadwa ubane be ko ngada nga yara bin kama sun kaso kebe garni gambana ro musir sunan duwa Allah ganta dogotoro ngobondi sonin kala na to sonin ke hasida khum binna khum angata hasida khum ngode ma fo binne al sonin karai Allah ganta yara bin kama nganta dogotoro gomondi dogotoro ngana gobo sonin karai na su pikirna na su kari o kunte diga munu nanti sere faba dina onte diga munu nanti sere kisiman dina o diga muna nanta lagari seria kebertu ku feti seria nkomo sere komo gafe ke diga mono lakenga hata ko tambe Allah hajunga na kidoyi
no doni ni ne nguro ni ke diga me akamma aganani seregan kanna kalle anga kono kalle anga kisini hudi kota abulay bunu ubay ado komo ku siki serebe ga yille nanti fare lango kemere karayre ado fare kon kari kane salawatullahi wa salam kon kari fuden kane ikhwani gambana soro yigo ado yagare magana tubabun kani sere suwa geri ko me fatanga kharanga na dunge ko makuki sere suga nyinan ko teke kama khana tagumance bane fay sere suga dunge ke ko maku mangan kara kota mena lo nyine ngure Allah ta khairi nyanan danga berna Allah manya komei ma dunge sere ga nyana komei sere suga na nogo sa susu de bara khadanga nke kebe ga lingi ndanga hora hube ga lingi ndanga nan ko to ke hora ko kay kentu bagambana soro kenni serebe ga kari ni nantakan kan na sombi mini makota mbe anni sombi mini kota so anga gumbo igana kota so anga selingi igana kota su algar ni nyine ke awure kota ngari ni igan nugunne laga na taku tege nga tungu ngalla kota ke wate bane fagar Allah di khudran ko inanti fofo lante nyana dunan ko kenni ke Allah khudran bugu dono ganni oni kanna watube oni kanna na disida ngatenye sida ngatempa watanta soro mga joti foyi Allah di wate liti nugurungureke wate igati ni ebola ngate Allah di keliti ontaka kana kenga wachari wate liti ola ntaka takuru mekama ola ntaka kitunki nime oga ni menyi ni no kharsi ni kuutu ndandigi deni menyi no kukube digi igana ari kumpi na kaba amma la golle ngure ke wateri junuburu no me maga yige no haramunda naburu kebe na sere nabure ngutu na igade wate ke gare kunya geme Allah jonga kumpi na kutunu yalla franci no ko an golnga no ko wore franci yere na hadamare men ngake na hadamare men ngake laga na nakasi aga dangi ne restauration golnga no ma wala bada kube ni kayti ganti maka mecce ganti maka ina ngollindi anti simikin kitana kungollu finali hakke nyaga jongna fofu Allah ga dar kumpina wara kotte nga fina kamba lalla ti ger watti suyan kandidi safari ne melenki osogu Allah imegir telefoni be tago suku kunga o mungude kebene Kenya na Allah di problemu liti lenki ku komo Allah di kongo da nga wachanga soro muku ga diga munu gambana ne kamananti ikunni fi ngara Allah yalla angana sere suga na diga mu ko mungu ko niga men nga mogobe ngata ngana grife mboli kebe ga donu nga sere suga na diga mu inatu koma kunto bag sere suga na diga mu inatu koma kunto ku bag koma ku nga sero nga ga diga mu inatu tik soro kusino maname soro medunga ni kesi ni tuka nga debe kebe ke nga gollini na kesi na bagani ni debe nga vasi na jare no kundeberi nke kumbene mere munangara ni ko khada nga milfu anti farenti hakilante ante gar ni khabilan nanga angar woro kuka kudeno ganti diga munu sefi gammana mpiki anni soronya wala sere ni mege merna yi yakke marna yi remme marna nay gar ni jongo kude gare ko sere danga onte kanna sere khay ni nyanko teke kamma ana famu magana tubabun kani surobe diga dono ngana uti geli franci nan jigi komo keme sine lenke o soro nga franci ngandege kharan na lomu ngana griere ko tan bogo oyri ne garen ko ro munna ngo na jofe tubabun kani ben nan lemme ngana do man kitenga lemme kitenga gana ti baba gana woti o malla nyaage ya gana daga soboku nte soboku konkonturu nte dramani konkonturu ngeni debe lemme to aserebe geti debe mulla ngeni magana tubabun kani kenya nan daga jare soboku no soboku kongo metu franci eri nanti ngiri tubabun kani nan daga soboku ngenan kara am pasin daga ke kiani nge maga yagu kiani nge maga nga debe mulla kiani nge maga debe lemme ngeninga me anti nge maga nanti nan kar sin ko mena kini soro bane ni ga iga na sere khalante kongo Allah ni taga Allah no kutaga o gana bire khar lenki iga duna su iga no ker ni ga mo keri ala nyano kukun kono on deski muru ni maga kwa ngena ngirere lemme nati baba anke nga franci dan na lemme na daga soboku be na daga drama na nati baba pourquoi vous êtes en France vous n'avez pas considéré hôpital pour que nous quand on est venu ici en cas de problème aux malades on soigne ici toi tu es en France et ils sont en France an mané ko ngal lemme na ngai khwani keme sine uga yere dogotorunka kharis dobu be ni ga gunne no jigantia jilla suya jinte kudebu siki magalegen ko khiyertu o do nga khada ngalla ga na khajike alla ga na khatukate le khayman kota alla ga na fanta kan na khay berni sadaka ni posirenga farenga ni Medina alayhi salatu wassalam Usman ibn Affan gedebe gani dono nga ar gede nyara ga na khubo mu'mini nga jingutu gede ken go nga angana nyamulla na sadaka ndebedi sadaka ke foto ngunte na fo brekinta na gede jingutu
anna jingu tanna sedekhe usmane di gede muma nya ko balla danga mumini nga nyongonoti magale geden koy do nga khadanga jike khairi be gadu na fa Allah ga na takandi uru islamini lo muno mumini namma sere suga ye sunka sumpari nan ta ko an karanga annan ta ko sasa diga ben gobo gambana soro nga kebe ko nga khadanga tubabun kani no kitu le mekitu nangoli o gari kemeke sine be na retaringa ona récupérer serente no ngogan kawana gare ko nganda serente do no gan kawana kananga angana tinkera ngange feti tubabun kaninki nam maga kawana diga mu tubabun kaninki anga men karsi ni ga berta be ga khayme berta do kuna ga fami berta nge kono tilla kale na lalinga khadanga khad me yiga ke ngange tilla kale be debe ke na buriye o ku fa bari be ga re mi ga retraite ni kharsi ni mbagani ni furunke sini mbagani khari jare no ku pro an pro ngenga langa golle anna wor pro nyani ke nike golla de bari na nyongo kati kanda botunte mesere la kelanto kungu ikhwan angana konu mungu angana mungu antaganda nanga angana mungu aserebe garantaga angame kanalla anna konu surungu oku hakana ko ikata duranu ko kanto dununga o ganka wonan konu serebe nuko nga garanga ndi fare nga ko tambe abula ubeni ubey age yille munafiqin na abula bun ubey yaremme abdullah yani wahyu nya safana fare ngure ana famu seren la nyana seri sirare menna na sere khafu ke munafiki gore kundo akenga simmana nanti hudi ko ta igana ille farenga iri farenga fare saibeni jukalla ado fare kolli karifu den kar ado umaru kolli fude karifu den kar c'est ça qu'Allah ko qur'ane nan tangana kharalla nyaga tanyere ta ikallante yampani mak ikhwani gambana suro khana ngolli ngadiga mebe ko ngakara kana kadugo turun kani na khawtalin kani cigindi khaga na sere suwa tu fatambinde nyaga na kana magata na tara pikir da khaide asu hasidi angu to ga gajange bon ta gajange nanti ko magudo hora hure kubeni geni karang ido hadisi de fudu kubeni garni mi mani safari kompondo ko ngaba kundwani ikaga kudu lenki ngianga na duna grindi na ta hundi lenki o ga meni la khara ngadiga munu gambara khibaren kam nde kurnu benni ngatu nanti ni tongu nyakam hadisu nyani de iri go giri adaga khara makka nda sara makka ke ngeni makka de fotu ngega kebe to afriki makka ngenta metu benni fatambinde chogunte ndi fatambinna ko ifo ana fonkulle nyatu nanti to aguni kenya makadina ndi fatambinnu yalla humma tuwana bege digamu tuwana bege kori digamunu khare angana surobe ni wara khayila nti mo kongo angana surobe ni rti bomo ko yini fonkaranye soni kembre ni minna fonkarange fe soni kembre ni minna fonkarange fe ni ko ngana nga khare astara barin to no ko angana bambrallo muko kitenje menan tan ko tu soni kara tuwana yitini dotu angana se bana khri soni kale menan tan haydaran to asuiti di tu seren tutu bernu ngani no sondo mu doke wandi na burige do me haqige onte kannallai wan kortindini wan jenini wan deberndini sonin karamu manyani ke kefete gamada di kuncu onte memulla sonin kenya ngana ni gollini franci nan koni ina butanga ina korto sonin ke mbana ke deberza i variante deberni zaru wante deberni ikhwani o ille kata kay wojo filandinga ona digame be ko kada gambana yugu ado yakharu nger digambane be ko kada nga gollu al umuru li khawatimiha gollu niti me nyama hada mare me ang sigi kebe kam maduna gangiri mangan karana peru lanka manan sigi kendi gambana kam ado ona golle ne bedi anna nga khinde manati finishik anna nga khinde ma bil al quwwa semben kam manna nga khinde ma sembe gana nyanga nga khinde mati sembe ganta ngana nga khinde ma bil mali tinabure gelike nganta magal qawla nga khinde mati ke nga digame adu araiside be no ga digamu be ko ngakadanga or ko ngakadanga on ta ko no ga garna o fa yo korun no nyai o goro muno yakun no o ku de garna kundanga on ta kanna sire khay o goro wojo suutu kana wojo no ku garde bare ma be no ku wojo ni peti nan ta ku ngate lotirndi o ku no digan kanun to ko do no ga digame so goro ko o ku sogunte gane nan dille khama ko to wundi na Allah kanu tirndi ken digame ni kenya ko kada kenya ko dinke maka tina dinanti annan daga mali kharanga na serem pai ni yogo muga diga mu wojo ngati ti mali fati jamane nta kama khali ngwa kita ani mara la kebe ka passer mali duna mu ma passer minnai khakunti suron daga maka ko mako Allah ko qur'ane no go Allah ko hadisi no go na ko ma kun kille jurti keme sine mako musiki sine suron nga kama
khaku mete khar sere horo talla lenkiti fete komo kendiga khakunga alla ken kati komo nyana khani horo kemme diga alla ken igenya khamga ini kebesi ikesi ni mutu ibertani ini suutu na liko me khole mna lamanu awa alla ken me faare no kongo danga nantona khirsin doro khirsenti kunga ikulle mene khirsenti serenti kun khirse dorno abada wurno ina digi kesi ni mutu amma wor kesi no ndaka meni ni berna alla wate kerti c'est trop alla yimme maintenant c'était trop et puis gambana nga kebe ko ngaka nga golle ado wata ni wori kolosar ni ado sere khafuni kube ni gemeni gante brene ti me soro nya gibrani ni pubeli jaganaro ku kasa ga diga munu gambana vous faire tasio khara ma sere tu jabi kha ben yogo yangana jabi nke me kebe gari lesema gambana yi wallahi tubabun kani ko khaga men diga me mugu tampille sine ngame diga mo khana tu khari ngane la khara na kay domi gambana tubabun kani sam ngame ngana kara sama yere khana to kon tafa khana ronde gambana sama tu vas entrer gambana anum go ti oui papa viens khari ngante kefina ka sama yere ngato kon tafa ngante dono nga sama daga mama bang voilà c'est bon daga mama bang khari ngante ngille ni gon to na to ko ne sama ngaka fina khari ngana ni furun no nga gambana benni nakhani ngani alla yin kala nantin chonde be ngada khabati ana famu agana diganga nanti o kugeti gambana kunyaga deben karna mogante deben mulati kenya wagar deben kara debe ke manne no ngasigi tegeni tubabun kani soro be ni geji dono lemna lamanu be ni geji dono kharo jotani kharo ri geni boloketi ni khar ku be ni gemeni rakke kunyanti ni o ku dirise ne yere soro be ni geni re konente imme fesere imme titu deben no kunyanti ni o ku marno ku lemna kotu nanti ti sere nyani ta kunda angana nya debugume o dunge menke est-ce que ancho nyani kamanya ni liti dunai ane famu e pinge gari kebe wori tubabu kari manne na kama dono angan kitenyo mene nanti geli ona le franchi o veleri nya fay ko de manne na kama dono sere kebe ga dono ngaga fankene angutu wulle aga na tampi anna dalla ga me ga ne kita kenya no wulle nche indi kebe ga fankene magana kankan no ngado sere ga me fank akeni wi mumanya na fanke mbana berni wacha korea antaka kite berni berta no kubeni do iganu kubeni katele ga igana antaka kita khenne suronya ikata e wulle ga metambi manene wulle ncheini ni wulle ga me igana ga seini ikhwani tubabun kani gambana niko ngara nga bamana ni ndini sere khafunya da nga fufafu arabu nata da nga sifru 0 itina da nga sifru donc sere 0 ni khar 0 ka 0 kunya njaga diga muru gambana iga kharnu iga wojunu ngutu ngar kebe mugu ngati Idrissa ngata anna maga jabi ayo to ani bamino fallenya kebe ga diga mu ngata anna maga jabi bamino fallenya nyanya brandini awi muma anu fam angar woro ga diga mu no ga la diga mu to sogo serente dono ga telephone murang serente dono ga kanna nan to ga ke diga me ko ani kakkebe ni manne khani ken diga mbugo nga ga tilingu namma amme ko ni sere khante dono nga tini ngame ke diga ngana ke diga me ko ntaka kya kitini ube ntaka te lakanya ube ntaka igena kanyai o gana kebe to dono ngone ken to kono ngata Allah on te gare ka ko angana sifru sere sifru ngar ko ngana nga sifru fufafu bamra ni ngati kube danga tabe mina sisitebo angana tanna kenya jabi nyugo anke nyime sere yogoni diga munu gamana mpike ne ko kadanga 1000 fois kunu mulena rekonia ni fo yogo wora internet nga ga terne ni même philosophie kebe gari nimisi ni menimisi nanti lo gambana di mengen nimisi tuambeli groupe be ga no nga kundi serebe ga dono amuti yogoni rekoni khagi debu ku me ko ndi to konko o ku me ko bugu kun kala nanti kun brende dunay igatirni ni city e yerjonka garantie go andono ke ngorjonka yalla yanka ma nganta brekere ke ngorjonka soroju angan ni su haleki angan allahumma mazzaqahu kullama mazzakhin Allah ga ni su fatam banci ni bugu me Allah ga ya xamule re ku jorjonka itu into nyani ime jorjonka munafiqin de ga yugo tirni ni yugo ke xar philosophe xar nanti philosophe ato wantatu o kudo kunyaga gajangi koma khu feti nanti dambe koma khu feti nanta mbrampa bay Allah seriya ni koma khu no ke jani soronga digamu koma khu Allah ni rokutu tuwaru nyangatu koma khu nduna anke me kharamme franche kharamme fofo kharange le koma khu tunu man ti serenga na bari fa bay est-ce que Allah la itini serel le meyite ne jahannaba fa be mi botuba la tajru wajratun ujra ukhra Allah tinte sere yango wutu naru sertana yango kam anke lande tini seren kisi malaidu ngana nakanga ke laidu kontine nare men kam
koma hu feti nanti dambe koma hu feti nanta nge sare bada bada gelanga makara daga suruntinde koma hu feti nanta bada bada ncara to koma huwai koma hunna Allah seriyan no nga Allah no koma huluti na hora huliti donc angande kentu ana ngati ti serembri fa bay serembe bri fa bay koma hunte jisene duna no ke osubugu yugu bana du yakari bani koma hunni force nya kamma sembental loga hu sembentanga sembenga nanni nanna buru laganga Allah ari na kenya bugu duno me fare ngarna alayhi salatu wassalam ari ni makai fare ni dolomine ni nonga na jeni ni nonga na koma hunni nonga me Allah da haramu ni fasei an fonne kan ni fasi ko yonkira wore mo aga nasuna direct tini bara ana famu beni fare ngari hamza ga kala dima be dolome harami ana famu soron kara iga dina no nga kenima ini jongo ini baitul muqaddas ya miside nga medina iga ni masjid al qablatayn beni fare no say beni kunni dankana kunyan to akun kamma dankana kun manane mananga na tu nantanga na karalla na ngundunwa anga golle anga sere kenya ko to tuwagu setane tu inte jadi sahibeni ni miside no nga fare nga jibril yangai nantini jongo maka direct itirimbe idi jongo maka Allah ni surun kina ga nanti khani hora ko khame barakenga khamallati ga kenga made kha kuntinia sere suga na diga mai garna yugo diga mun nanti ko ma kunti kunde be nga kundu ku debe ke tunan ko tanke nyime be gakko berno do kharalla manu kharado no kharago ma fotu anna famu safdire khaga da khafinin to wallahi wata be gel ganni surun ko nga khadanga khara khafinin to wallahi watsai ortu wata nan dallai duno anya korin kam makenya fi angana fonto kono ngotalla yanda gatige ngalla imme haju ndakange pito kemba anni finto kolla Allah sembe nganga ni nganga anaken to Allah bang gambano we troisième mun kamma nga diga mebe ko ngakharanga al umuru li khawatimiha gollu initi menyama yigo ado yagare khanan ciga kam yiga serebe karni igani gulla fite kedo na yinkere kede bari ina mumal laga na kutu imme anga sigi diga meke kam nan ta ko kenya kam ikhwani tuwanu ngadono ngatwana buru ngatwanu ntu dono almamini remu anga serebe ga tele sigi misiden kam nan ta Allah wa kubor remme kemma sunin kara har mare menga sikki lengi drogum poson cuyi nga gajaga kentu drogum poson cuyi dononga dolon cuyi minini dononga serela antakari ya gare danga serela antakire mbedanga sagen pa be ningi gineni kutunu surongo ti feti ko mo khati kuno fon karan joro nyadde benno ko ikhwana khurunte kanalla khurongri menene ko ni dononga soni karo gati no kula ikanne ko tantu ko ngara ko ni nonga go ampesini hari yere soni kallemu angana daga foyu angana foye lakal ga surallo mun ngana lakal ga sereta baka gatele gulli soni ngen ka bureni tayta khalle ma ku sindikun o ga takunu ku doru juron nuku ado ku sindikun ko ga metoruno ko musiki sine o de ko ya ngalla me sere khabilarti duna nan ta nyakko me abada gelanke ngantotu Allah no ko ma hunno hora hulliti ko Allah gran ngare ngara mamma ko be Allah no ko ma ko ke kharti ko kundunya mamma famu berni koma hu angar sere suwari ga diga mun koma hu kenogo Allah seriyani Allah ga mekebe haramu sedela nda haramu Allah ga mekebe nyakome angela ndikenya na duda ngakome wakati ri imenya to hadamar muntu wa kummere agana nyekenga na nyokunte dutampini no nte sere ka safara kafu kota nyogo nga diga me suko nga ketini nkawu to nga kande kanta fa sendele khanda gatene kota nyogo ndikawu ndada nga ndike koma hu be ga sere suka na gajati kei ngegar wori kedegere be angana ko sere na nganna imme famu khada gatirnde kenya gari soro ni soro to ko khama sino filisi ko ndetini hu ndetini ha soro nga khama khayili manku pana ko gullam mo soni ngallo mo ngakebe ko ngada gambana soro gambana imme soro ku soro na nyakano ko nyimme soro ngono ko nyimme Allah me duna su taga angana tan nanti nanta suna nya islami ngasu an qur'an nya grindi angana ta suna nya islami ngasu an Allah digan kan ngirndi angana ta suna nya mu'mini ngan Allah digan kan me khari gambana soro ku soro be ni gantutu ko ma hunni seriya nya no ko kenya no ge diga ma no ko angana nya mula na seriya nya ko me ko angana nya mula par exemple angana yigo angana tanya ne ya khare mo ko be ko ma hunno horahu Allah gani haqqin kini mo gontu ben Allah no tuindi wa allama lisanu ma lam ya'lam Allah ga mangen tuindi ko ma wonni tunu kam mo ganni ko ma ko kebe ga duno khaga tin khasu fil ko mo na seriya nyani agana ni ko men vere ngani
kunni seriya nye be nanganati soron na maga digamu ina ka kunya konturunga ina ka kunde bunya karana ka de bun cikin tonya ni ba na de bun kuntu kun cikin tonya ni ongolli deben le menya ni ngono deben cigindi misale mpai ke kefo deben no ngo ya renga deben le mukomba la kenga drama ne khore fa xam nga khad wori gar problème de bari soba ku fay do no khad wori gar problème de bari berni tuwanu ntiti kharakenta kharata kharanga su dambe kharaga na ngale nya kharata me keme sini debebe suronga gunne debebe suronga naburura anyi me yakenga na woti khare jare no kundam ranke nga fangere ti komon kufune nyai ube koma hundam bange anna kungela nga nati koma hundim bange kumenan suronga yiga jangen de berni anyi me dalla di fare kharo gana nyi oyi mega hora ko kero koma ko diga me kinyo ona fata man to ko kata ikhwani serenge diga munu ko tasu ile ngana kere ganni debu soroni gillidi debu nya na nguru na debu ndo nanti di garen ko ime khawancha di no ndaka ta ko kendebe kun debu fa dunale ngogi itu anga debu gebe walla ige daga ta ku dunu anga jammuntu wallo kun debu to la ikongu ya gare ngana no kon ta ko ya gare ngana ti kenta sikira na wuru ana ta ku kun debu kunga dunano ko kele gisorin kara kunya nya to ngunto dina to kubeni imegati di merne sasa ikhwani khurunte kannan lay ko tambe gana doren jagan kamanga tungungal o soguntente kiyai tubabun kani o ku wi mu mankele nkiani tubabun kani ben nke konu nke nan daga magalegere nan ta har magalegere no karanga de ube magadugu nan dinga telle nan daga jare xaw talante lingindan ben fa bare menya nga debe nyani ngako keme sine debe be getaku seremo sama franchi khari debu be diga gunne lengi kun fini feranya na golli na angana nye aniro munga na domi gala ikitenya ngane na dosoro nga frajori kya debe ani minne furunga luke bane ge fenna mekenchenu khar kenga kota nyugo nile mene gwatrindi ningira gwatrindi nga mulante eske furunga luke nga famana khar mekencha janga ga tidi kenken debe ani minna igere kompolle mekebe sigene referendum mangana ga yitte wutu na rodo anga tele la khara ke jiga bane kompolle mbane nan daga yitu beni dati nange gelinga mesari daga yutan na rodo ikhwani oku onte sere konturu nke tubabun kani ngana daga dono khumbene igin kerni nin keri ibe ga korte de berni ibe ga fofo de berni nahnu tawakkatu ala allah berni koma hunna la seriyan no gonen keno ku gediga muti an kam problème nge hamminta ma ane famu nte diga mun an kam problème me ngar ko nganda ngam be koma hunni seriyan nyano ko an ngana koma hulle ta haraka kunni mesoro ku soro la gilli sere suage kuru maga diga mu kharabada mo su gana gamanga me koma ku kebe ga yelenki serente tiniti sere danga kome afaba ni koma kunya bari faba itu ambeli ntandiga munya lukunga nyugo ndanga na diga wichi punga manga soro wori ni bane go wori ti ala nyana ministry ba ti mekhara di jango kunu dumwano go ngafunu bindu munyugo kharambeli ndumunke nyuga no fofo memme futu urdun chuanga nyani ko urdun chuanga na agana gadaga gunne ngado fofo imekit ado fofo de futu onu urdun chuanga nyani ko wacha ikhwani gambana suru ngar ko khadanga lenju gom payre khari ngana kara sam ay kafena khay khari ngana nyefurun ko menga kafena khay nangolli atoko manen na kunya ko musuro beni anga khabura no na mungudi yalle wallahi gambana suru khaga nin keterinka khasu tummi sereme diga mu gambana khari kuy fisiti khay mu kunante kuy medi mena komo soni kempere nyala ndebere ne koma kumpalle soni kempere lande wurnu yiga mena komo ni soninke maga dunala nte tele kane koma kunya kante dono soninke maga il faut que serenya maga yankante ni maga dono iga begen tupe kenya ni kungurgiye soninke maga ilante bile ne komo nya kanti maga ifre nya da nan domu wallahi gambana soro wallahi nakuna talla khaga na kudi nan golli na kana burgo me khay mukuna nti mede me nakomo ndiga men nga kada nga kay yugo ado ya khare angar digan kanne be utalla idu nan ni man nan kitino ge ken na kititenje ko kama khabura kasanki kenya ga debun karna o ku debe fo imento ku no ko sigalo nakara o me fo ni dono nga o ku ime fa yere tampile sine khari bane ante ke debe ngan kitenyo men nante franci ko ne ke debe kurani ku debun khar kurani ku be ni ga dono angana ni golli ni dono angana kharcin tuga mali yirigu nyane ina daga tontan debe sula debe khar bane kulo tante dono khar bane ima debe khar bane kulo nke nginde be mulla be ni ntaare dono nye
ngamu ngana daga debeta na ka khumene ngen daga drama ne no laji kregara na me wuri ningi tenkine ni go lo hopitali nyai ninge ka do laji su fraji nge simma kenya ni yer wurun kalle nge kalle je ki nte khonno de me iti islama gona nyaaka me fisire ni ma haramun tefi sobokun ko ndi khonno me won nyaaka me fisire haramun tefi sobokun ko moku sama france drama ne mo sama france on pungu ko mo nakata harama de on pungu wujine sede khalsin kufu meita donko mama na tagandi mana soro mama na tagandi donc har singa tele no khobina kongo dan har tampille sine magana to babu kan sere me berta bagandi an kawa maga photo ri kontu berni me fodde bere franci sike me fodde bere ngati na kada nga walla yere e de sasia wojo na ni sanke no kube galle nganda kam wadu nini o wojo no to ko ngai nanta su khay tere ngana na di jo fere no kunsu o pere ken kan ne maga ken ga fodde digamu assalamu alaikum